नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं हंसता हंसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ। और उस्मान मिर्जा का केस तो सब जानते हैं, जैसी सूरत पैदा हुई थी कि उसमें उन्हें अरेस्ट किया गया, बाकायदा वो कानूनी तौर पे सलाखों के पीछे हैं। और हमारे साथ माहिर कानूनदान हैं जर्मनी से सर परवेज साहब, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो अभी उस्मान मिर्जा का जो केस हुआ था, जब उन्हें अरेस्ट किया गया था, वजीर आजम साहब कहते थे इन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा, मगर जो अभी ताज़ा तरीन जो सूरत नजर आ रही है, वो शायद जो सूरत पैदा हो रही है आगे आने वाले दिनों में इन्हें बिल्कुल रिलीव ही मिल जाए, वो इसलिए कि गवाहों ने पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, बात यह है कि इस मामले में जब कोई केस की प्रोसीडिंग शुरू होती है तो मुद्दई या उसके साथ जो गवाह होते हैं वो जिस तरह झूठी गवाही लोग देते हैं अदालतों में, किसी लालच में आके या कुछ पैसा लेते हैं और उसके बदले में झूठी गवाही देते हैं, इसी तरह गवाही से मुनहरफ होने का भी यही तरीका है। यानी या तो लोग कुछ लालच में आ जाते हैं, पैसा ले लेते हैं और पैसा लेके गवाही छोड़ देते हैं, गवाही से बैठ जाते हैं या गवाही से मुनहरिफ हो जाते हैं। सही। तो मुनहरिफ होने पर ही ये बात होती है कि मुद्दई या कोई गवाह उसको मुल्जिम को पहचानने से इनकार कर दे। जाहिर है, अगर ये कोई मुद्दईया ये कहे कि मैं इस शख्स को पहचानती नहीं, मैंने इसे पहली दफा देखा है, तो वो केस खत्म हो जाता है और ऐसे मुल्जिम को सजा नहीं हो सकती। अच्छा। मेरे ख्याल में आपने ये भी सुना होगा कि जज तो कानून के पाबंद होते। सही। जज ने वही फैसला करना है जो कुछ फाइल में उसके पास मटेरियल होगा, जो मवाद फाइल में होगा उसके मुताबिक फैसला करने के लिए पाबंद है। अगर वो उसके मुताबिक फैसला नहीं करता तो भी फैसले की ज़ाहिर नौयत ही बदल जाती है, वो अपील में हो जाएगा उस तरह। लेकिन होता यही है पाकिस्तान में, चूंकि कानून की हुकूमत नहीं है, कानून का एहतराम नहीं है और इंतजामिया जिस तरह दूसरे मामला बहुत से पाकिस्तान में नाकाम है और एक बसीदा और पुराना निज़ाम चल रहा है जो मजबूत बुनियादों पे उस्तवार नहीं है, तो ऐसी सूरत में गवाह अगर मुनारिफ हो जाए तो उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ना कोई वजीर आजम और ना कोई दूसरा शख्स, मैं समझता हूँ उसकी क्या मदद करेगा, कुछ भी मदद नहीं कर सकता, वो केस की बुनियाद ही खत्म हो जाती है। अच्छा, अगर अभी जिस तरह लोग झूठे गवाही देते हैं, पैसे लेके झूठे गवाह बन जाते हैं, इसी तरह सच्ची गवाही से बाज़ औक़ात लालच में आके या बाज़ औक़ात खौफ में गवाही से मुनहरिफ हो जाते हैं। अच्छा। मुनहरिफ होने की सूरत में मुल्ज़िम के लिए मैदान साफ हो जाता है और उसकी सजा का कोई जवाब बाकी नहीं रहता और वो यकीनी तौर पे बरी हो जाता है। अच्छा, अभी जैसे वज़ीर आज़म साहब का ये फरमान था कि हम इस केस को इबरत का निशान बनाएंगे, अगर ये किसी बुनियादों के ऊपर इस केस को दोबारा से अदालत में लेके जाया जा सकता है या कुछ ऐसी सूरत पैदा हो सकती है जैसा वज़ीर आज़म साहब ने कहा था, और आप भी वो कह रहे हैं कि वो इस मामले को मैं आगे तक खुद लेके जाऊंगा, कुछ कर सकते हैं इस मामले में? देखें, अगर तो वो मुद्दईया ने कुछ रकम ले ली है और वो गवाही से मुनहरिफ हो गई है तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, रोज क्लास का जो है ना, सूरत जो मैंने पहले अर्ज किया है कि बाज गवाह खौफ की वजह से, यानी मुल्जिम उन्हें डराते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे अगर हमारे खिलाफ गवाही दी, तो बाज औक़ात गवाह डर जाते हैं। चूंकि कानून की हुकूमत नहीं है हमारे मुल्क में, इसलिए किसी का डरना भी कोई अजीब बात नहीं है। लोग डर जाते हैं अपने मुस्तकबिल से कि हमारे लिए मुश्किलात खड़ी होंगी और वो गवाही देने से इनकार कर देते हैं। तो गवाही देने से इनकार जब नहीं कर सकते डेलिबरेटली साफ लफ्जों में, तो फिर इस तरह करते हैं कि कह देते हैं कि मैंने पहचानने से इनकार कर देते हैं, या ये है कि अदालत में पेश नहीं होते।
تو اس طرح ملزم کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں اور ملزم بری ہو جاتا ہے. رہ گئی بات وزیر اعظم کی یا کسی اور کی، تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر فائل میں مواد نہیں ہوگا، ملزم کے خلاف کوئی گواہی نہیں ہوگی، تو اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. جج پابند ہے اس مٹیریل کا جو فائل میں موجود ہے. اگر فائل میں کسی ملزم کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، تو جج اس کو سزا نہیں دے سکتا. اچھا، روز کلاس کا جو اس نے انکشاف کیا ہے کہ 1 کروڑ روپے میں ڈیل ہو گئی، 1 کروڑ میں نا، اور اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ رشوت دینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو کیا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا یا کس زمرے میں آئے گا جو 1 کروڑ کی ڈیل ہوئی ہے؟ روف کلاسکا نے اس چیز کا انکشاف کیا ہے. دیکھیں، یہ رشوت تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا، ویسے بھی میں عالم دین تو نہیں ہوں، اس معاملے میں میرا فتویٰ تو نہیں چلے گا. لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ اگر ڈیل ہو گئی ہے، یعنی پیسہ لے لیا ہے مدعیہ نے، تو وہ کسی، چونکہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. اچھا، صحیح ہے. اچھا، آپ ماہر قانون ہیں، وکالت سے ایک لمبا عرصے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا یہی دعویٰ ہے کہ ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں اگر وہ پیسوں میں ڈیل ہو گئی یا کسی لحاظ سے، یا وہ جو مجرم تھے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، یہ کیس یہیں پر ختم ہو سکتا ہے اور وہ شخص عثمان مرزا وہ ایک قسم کا باعزت بری ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ہر جو پکچر اس کی آتی رہی ہیں اس میں وکٹری کا نشان بناتا رہے، 2 انگلیاں کھڑی کرتا رہے. اس کا مطلب وہ 2 انگلیاں کھڑی کر کے وہ عدالت سے باعزت بری ہونے کے چانس ہیں اس کے. جی بالکل، جب گواہی نہیں ہوگی تو ملزم بری ہوگا. اور یہ میں نے پہلے بتایا کہ جس ملک میں، جس معاشرے میں قانون کی حکومت نہیں ہوگی اور سچ اور جھوٹ میں واضح فرق نہیں ہوگا، وہاں پر یہی نتائج نکلیں گے مقدمات کے، اور مقدمات کامیاب نہیں ہوں گے. صحیح ہے، آپ نے بھی یہی انکشاف کیا کہ وہ باعزت بری ہو سکتے ہیں. باعزت مینس کہ وہ سارا قانون تو اس وقت بے بس ہو جاتا ہے جب گواہ پیچھے ہٹ جائے، پھر قانون تو بے بس ہو جائے گا، عدالتیں تو بے بس ہو جاتی ہیں. تو جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسی بات ہے. بالکل ایسے. چلیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے ہمارے چینل ہنستا وستا پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کو اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ کا پروگرام ناظرین بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اس لیے آپ ماہر قانون ہیں اور قانون کے حساب سے ہی آپ سب کچھ بتاتے ہیں، کیا رد عمل آگے ہو سکتا ہے، کیا ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے یا غلط. بہت شکریہ، جزاک اللہ پرویز صاحب آپ کا. جی شکریہ آپ کا. اور جڑے رہیں ہنستا وستا پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ.